Još jedna zima je iza nas. Ovog puta prva električna zima u automobilskom smislu. Proleće dolazi. Vreme je da napravimo prvi sažetak o finansijskom elementu i isplativosti na kraju krajeva Fiata Grande Pande Electric, koja je na našem dugoročnom testu. Od polovine januara do polovine marta, otprilike za tačno 60 dana, prešli smo nešto malo preko 2500 km i od tada smo uz prosečnu potrošnju od 18 kWh na 100 pređenih kilometara potrošili negde oko 450 kWh električne energije. U tom smislu ovdje imamo tri moguća scenarija kada je punjenje baterije električnom energijom u pitanju. Jedan scenarij je onaj koji smo mi radili tokom zime, kada nema mnogo sunca, preuzimanje električne energije na kombinovan način, nešto iz solarne elektrane, nešto iz elektrodistributivne mreže. Drugi način je potpuno preuzimanje iz distributivne mreže, 450 kWh električne energije koji su potrošeni za 2 meseca, u principu za 2500 km u ta 2 meseca svrstavaju nas u krajnjoj liniji u tu famoznu plavu tarifu, noćnu, jer zašto bi punili automobil danju, vozimo ga danju, noću ga punimo, je li tako? I treća opcija je, ukoliko nemamo sopstvenu garažu, ukoliko nemamo solare, ukoliko nemamo sopstveni punjač, da ga punimo na javnim punjačima. U odnosu na Fiat Grande Panda, lako elektrificirani hibrid, koji bi za ovih 2500 km potrošio benzina za nekih 31.000 dinara, zbog lakše matematike to nam je 12,4 dinara po pređenom kilometru. U kombinaciji koju smo mi imali sa našim solarima, koji zimi, rekao sam, ne rade Bog zna kako, mi smo od njih dobili otprilike trećinu električne energije, nekih 150 kWh. 300 kWh smo preuzeli iz distributivne mreže. U ovoj kombinaciji solara i plave zone u noćnoj tarifi za 2500 km platili smo 2600 dinara račun za električnu energiju, otprilike negde da nam bude lakša računica 1 dinar po pređenom kilometru. Sa druge strane, za one koji nemaju solarnu pomoć, ali imaju mogućnost da pune Fiat Grande Pandu u svojoj garaži, po noćnoj tarifi, opet ponavljam, u plavoj zoni, za ovih 2500 km platili smo račun za električnu energiju tačno 4000 dinara, odnosno 1,6 dinara po pređenom kilometru ili 1,37 eura na 100 pređenih kilometara. I treći scenario, pre nego što vas zaboli glava, je da nemamo ni svoju garažu, ni solarne punjače, već samo da se snabdevamo električnom energijom na javnim punjačima. Ta električna energija bi nas koštala za ovih 2500 km negde oko 22.500 dinara ukoliko plaćamo kilovat-sat nekih 50 dinara sa PDV-om. Zašto sad sve ovo pričamo, da sve tu uporedimo opet sa početkom priče, a to je poređenje sa Fiat Grande Pandom hibrid 1,2 benzinskom, čiji nas pređeni kilometar košta negde oko 12,5 dinara. Dakle, hibridni kilometar, po ovoj matematici, koja je potpuno realna, u odnosu na zimsku kombinaciju dobijanja električne energije iz solara i distributivnog sistema, košta 12 puta više. Umesto 1 dinar, plaćali bi 12,5 dinara pređeni kilometar. Varijanta samo sa preuzimanjem električne energije iz kućne distributivne mreže je nešto nepovoljnija i tu nam je odnos opet na strani električne Pande, koja po pređenom kilometru u zimskoj eksploataciji košta 1,6 dinara iz distributivne mreže u odnosu na onih 12,5 dinara po kilometru sa benzinske pumpe koliko treba platiti za vožnju hibridne Grande Pande. I na kraju najnepovoljnija varijanta je da se punimo na javnom punjaču. Naravno, javni punjač je odličan ukoliko je stani pani i krenemo na duži put, pa se treba dopuniti, onda i ne pitamo pošto je. Koštao bi nas 22.500 dinara, što je još uvijek manje od 31.000 dinara koliko nas košta na benzinskoj pumpi za hibridnu verziju. Sada, naravno, rećete koliko je skuplji električni automobil, koliko ovo, koliko ono, slažem se. Imamo i tu matematiku. Fiat Grande Panda Electric od hibrida u sličnom paketu opreme skuplja
tu negde oko 4000 eura, u principu štedimo između 800 i 1000 eura ukoliko se vozimo na električnu energiju uz ove matematike koje sam izneo, što znači da za nekih 30.000 km, jer tu računam i troškove 2 servisa, potpuno ćemo isplatiti ovu električnu Grande Pandu, odnosno razliku u ceni, a to dalje znači da ćemo u periodu koji dolazi voziti se pa skoro potpuno besplatno. Evo, to je u praksi elektrifikacija u Srbiji sa modelom koji je naših ruku delo i zato treba dobro razmisliti pre kupovine, a mi smo vam izračunali za koje vreme i kako električni automobil može da bude savršeno isplativ. Nastavljamo sa našim testom, ulazimo u letnju zonu proizvodnje električne energije, u letnju zonu snižene potrošnje električne energije samog automobila. Ta matematika će biti, siguran sam, drastično još bolja za električnu varijantu naših ruku delo. Živjeli!